मैं प्रज्ञा मेरे चैनल से आपकी दोस्त और होस्ट प्रज्ञा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछली 7 जुलाई को जूम मीटिंग में नवगांव जिला कवि सम्मेलन द्वारा एक कार्यक्रम प्रेयर थ्रू पोयम फॉर वर्ल्ड पीस आयोजित किया गया, जिसमें देश के अलग अलग भाषा के कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन संभाला पवन शर्मा जी ने। इनवाइटेड कवियों में दिल्ली से अरुण कुमार बर्मन, कोलकाता से शंकर आचार्य जी, प्रणामिका शर्मा, मिलोजा बासुमतारी, निवेदिता डिम्पल, निसार अहमद, पुतुल भुया इन कवियों ने भाग लिया। बर्तमान कोविडर এই দুঃখনত আমি বহুতো শিল্পী সাহিত্যিক তথা গুণীজনক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। ঈশ্বৰে সকলো স্বৰ্গগত আত্মাক চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক। কোভিড মহামাৰীৰ পৰা মুক্তি আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কবিতাৰে প্ৰাৰ্থনা। বহুভাষী কবিতাৰ অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অৰুণ কুমাৰ বৰ্মনদেৱ দিল্লীৰ পৰা, কৃষ্ণ শংকৰ আচাৰ্যী তেখেত কলিকতাৰ পৰা, নিসাৰ আহমেদ সৰোৱানী তেখেত শ্বিলঙৰ পৰা, প্ৰণামিকা শৰ্মা গুৱাহাটীৰ পৰা, মিলজা বসুমতাৰী কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, নিবেদিতা ডিম্পল নলবাৰীৰ পৰা, পুতুল ভূঞা নগাঁৱৰ পৰা। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ফুলগুৰি আঞ্চলিক কবি সন্মিলনৰ সভাপতি পৰাণ চন্দ্ৰ দাসদেৱক এতিয়া অনুৰোধ জনালোঁ। ফুলগুৰি আঞ্চলিক কবি সন্মিলনৰ সভাপতি মহোদয়। নিয়ন্ত্ৰণ ইন্দ্ৰিয়বিলাকক যেতিয়ালৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও শান্তিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক আমি সদায় শান্তিৰে ৰাখি আমি তুষ্যতি আশু জনাৰ্দন আশু তুষ্যতি আশু মানে অতি শীঘ্ৰে জনাৰ্দন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়, আৰু ভগৱান সন্তুষ্ট হ'লে সম্পূৰ্ণ বিশ্বৰ কাৰণে তেওঁ শান্তি প্ৰদান কৰিব। সেইকাৰণে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে আমি নগাঁও জিলাৰ কবি সন্মিলনত মই বিশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। তাৰ ভিতৰতো পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ইমানখিনি ক'বলগীয়া কাৰণে কিবা যদি কোনো ভ্ৰান্তি হৈছে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বুলি কৈ সময় হ'ল বুলি ভাবি মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সকলোকে শান্তি প্ৰদান কৰি সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া সৰ্বে ভদ্ৰাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভৱেৎ এই দিব্য উপনিষদ মই আজি বক্তব্য মাৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। গুৰুজী, আপোনাৰ মুখৰ অমৃত বাণী কেতিয়াও শুনি থকাৰ মন গৈয়ে থাকে, শেষেই নহয়। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ 15-20 মিনিট কিমান সোনকালে পাৰ হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আমি আপোনাক মঞ্চত আকৌ বিচাৰিম। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আপোনাৰ বিদায়ৰ সময়ত মই এটা শ্লোকেৰে আপোনাক বিদায় জনাম। শান্তাকাৰম ভুজগশয়নম পদ্মনাভম সুৰেশম বিশ্বধাৰম গগন সদৃশম মেঘবৰ্ণ শুভাংগম লক্ষ্মীকান্তম কমলনয়নম যোগী বিধানগম্যম বন্দে বিষ্ণুম ভবরম সর্বলোকৈকনাথনম यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिव्य स्तवे वेदे सांग प्रत्कम परिषदे गायन्त्यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतन मनसा पश्यन्ति मिगुनो यस्यांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। আপোনাক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি ঠিকেই কৈছে, वसुधैव कुटुम्बकम। विश्व शांति सभी देश या लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है। विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है। हम सदो असम कवि सम्मेलन के
अंतर्गत नौगांव जिला कवि सम्मेलन की तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम कविता के माध्यम से प्रार्थना शीर्षक इस कार्यक्रम में हम यही विश्व शांति कामना करते हैं। टुडे वी हैव इनवाइटेड our guest poet Arun Kumar Burman. I'd like to introduce him for the audience. He was born at Lucknow, Uttar Pradesh. Arun Burman is an editor-in-chief of Pragya Mail, national Hindi weekly newspaper, Google Navlekha, blog of news in name of Pragya Mail, and have a YouTube channel also in the same name. As a professional, he is a media consultant for print media advertisement of central government. Arun Burman also worked as an editor and as a consultant in several newspapers published from Delhi as well as from Northeast. Arun Burman started writing works from his school time. His writing of articles in newspaper, many articles are published in several national Hindi daily. Moreover, Arun Burman also worked as an actor in many short films. So now I would like to invite with due respect Arun Kumar Burman to come on the screen to read your poem, sir. Hello everyone. Yeah, hello. नमस्कार, मेरा नाम अरुण बर्मन है। इमान ভাল লিয়ে নেই অসমীয়া, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছো। হ্যাঁ, আর সবাইকে নমস্কার দিন। আর মই মানে ভাবিছো কি এটা আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু নগাঁও জিলা কবি পরিষদ যে অর্গানাইজ কৰিছে। হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ। হ্যাঁ, মোৰ বহুত চান্স দিছে কবিতা পড়া। তো মই হিন্দিতে কবিতা দিওঁ। হিন্দিতে যে মোৰ কবিতা আছে, মানে আপনি যে প্রোগ্রামের নাম যেটা লিখেছেন যে প্রেয়ার থ্রু পোয়েম ফর ওয়ার্ল্ড পিস, তো এই কারণে মই আজি একটা কবিতা রেডি কৰিছো শান্তি উপরে। মানে শান্তি হি ক্রান্তি আনিব, শান্তি হি ক্রান্তি আনিব। तो यही मोर हिंदी टाइटल है शांति ही क्रांति लाएगी। तो सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और वणक्कम। तो मेरी कविता जो है फर्स्ट में जो आपको ये सुना रहा हूँ पीस के ऊपर है, शांति के ऊपर है। तो शांति ही क्रांति लाएगी, ये मेरा टाइटल है कविता का। चहु दिशा फहराओ श्वेत पताका, शांति का तुम फैलाओ संदेश। धर्म जाति का मिटाओ तुम भेद, सीमाएं तुम लांघ लो भुलाकर सारे द्वेष। चहु दिशा फहराओ श्वेत पताका, शांति का तुम फैलाओ संदेश। धर्म जाति का मिटाओ तुम भेद, सीमाएं तुम लांघ लो भुलाकर सारे द्वेष। अगर ये नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। सिर्फ इंसानियत को याद रखो, वरना तुम में और मरे हुए में कोई फर्क नहीं। अगर सिर्फ इंसानियत को याद रखो, वरना तुम में और मरे हुए में कोई फर्क नहीं है। शांति ही क्रांति ला सकती है, शांति ही क्रांति ला सकती है, सारी भ्रांतियां मिटा सकती है। एक मिठास प्रेम की घोलो, एक मिठास प्रेम की घोलो, अपनी मानसिकता को तोलो, तभी संस्कृति शिक्षा का होगा विकास। तभी संस्कृति शिक्षा का होगा विकास। दूरियां घटेंगी, झिझक मिटेगी और ना होगा मानवता का परिहास। प्रेम सौहार्द का होगा व्यवहार, फिर देखिए दिन दोगुनी रात चौगुनी करेगा व्यापार। प्यार की पुरानी टेक्नोलॉजी ही काम आएगी, प्यार की पुरानी टेक्नोलॉजी ही काम आएगी। शांति ही क्रांति लाएगी, मन ही नहीं देश और दुनिया की भ्रांति मिटाएगी। चहु दिशा फहराओ श्वेत पताका, शांति का तुम फैलाओ संदेश। शांति ही क्रांति ला सकती है, सारी भ्रांतियां मिटा सकती है। एक मिठास प्रेम की घोलो, अपनी मानसिकता को तोलो, तभी संस्कृति और शिक्षा का होगा विकास। न होगा मानवता का प्रयास, प्रेम सौहार्द का होगा व्यवहार और
पुरानी टेक्नोलॉजी ही काम आएगी प्यार की, शांति ही क्रांति लाएगी, मन ही नहीं देश और दुनिया की भ्रांति मिटाएगी। तो ये मतलब एक शांति ऊपर एक गुरु कविता लिखी सुन। तो नेक्स्ट मोर ये कविता से आसामी ऊपर ऐसे हिंदी ते अनेक आगे लिखी सुन। तो मैं थोड़ा सा उस इसका दे देता हूँ कि आसाम शब्दों का रेखा चित्र, आसाम शब्दों का एक रेखा चित्र, कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये, कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, ब्रह्मपुत्र नदी ने जिसको तरा है, ब्रह्मपुत्र नदी ने जिसको तरा है, प्रकृति की संपदा से भरी इसकी धरा है। चहु और फैले हैं जहां खेत धान के, चहु और फैले हैं जहां खेत धान के, उत्साह छिपा है पूरे देश का इस चाय के बागान में। अनगिनत वृक्ष गुआ के पंक्तिबद्ध खड़े हैं, अनगिनत वृक्ष गुआ के पंक्तिबद्ध खड़े हैं, मानो कह रहे हो स्वागतम स्वागतम। आइए आतिथ्य स्वीकारिए, और यहाँ गुआ और पान से प्रकृति की तरह सरल सहृदय लोग यहाँ के, उनका सबसे विनय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, कितना मनोरम कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। और आगे लिखी सुनो है, देव तुल्य है ब्रह्मपुत्र यहाँ लोगों के लिए, देव तुल्य है ब्रह्मपुत्र यहाँ के लोगों के लिए, अमूल्य है ब्रह्मपुत्र यहाँ के लोगों के लिए, राज्य की हरियाली में इसका बड़ा योगदान है, राज्य की हरियाली में इसका योगदान है, यूं कहिए ब्रह्मपुत्र यहाँ के लिए एक वरदान है। विशाल आकार लिए नदियों में नदी महानदी है ये, आसाम और इसके बसे लोगों की दुख सुख की साथी, नेकी बंधी से बधी नदी है ये, एक कथा के चलते हुई ब्रह्मपुत्र से लोहित नदी ये, एक कथा के चलते हुई ब्रह्मपुत्र से लोहित नदी ये, परशुराम द्वारा माँ की हत्या का पाप धोया था इस नदी ने, जब ठुकरा दिया था इसको संसार की अनेकों नदी ने। आज भी लालिमा लिए कथा कहती नदी ये, साहित्य और संस्कृति की स्रोत रही, सभ्यता का नया इतिहास रचती, कभी शांत कभी उफनती नदी है ये, स्टीमर चलते चीर इसके वक्ष को, ऐसी विशाल हृदय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, राजा होम की पुत्री आसाम पालती सबको एकदम निष्काम, राजा होम की पुत्री आसाम पालती सबको एकदम निष्काम, कुछ समय अर्जुन ने राजकुमारी चित्रगंधा से कर विवाह, वनवास में लिया था यहाँ विराम, इस धरती पर कामदेव के स्वरूप रूप देवताओं ने लिया था जहाँ काम, इसीलिए सुंदर जगह का पड़ा है कामरूप नाम, शिव सती का एक हिस्सा यहाँ भी गिरा था, जहाँ होती है पूजा अर्चना हर सुबह शाम, शक्ति पीठों में एक पीठ यहाँ जिसे कहते हैं कामाख्या धाम। ये सब महज नहीं कथा, देवों का इसे प्रणय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये। प्रकृति ने दिए इस धरती को कई तरह के बेशुमार फल, कुछ खास है इनमें जैसे कुमरा केले और कटहल, जैसे कुमरा और केले कटहल, बड़ा महत्व है यहाँ के जीवन में बांस का, इसके बिना अधूरा है यहाँ हर घर संसार, प्रकृति ने छुपाया इसके गर्भ में खजाना, प्रकृति ने छुपाया इसके गर्भ में खजाना, देश को मिले तेल यहाँ से उसका है भंडार, प्रकृति संपदा की धनी निश्चय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये। संत शंकर देव की संकीर्तन की बानी, संत शंकर देव के संकीर्तनों की बानी, इसकी भूमि के कण कण में रची बसी है, इनके भूमि के कण कण में रची बसी है, यहाँ के जनमानस की खुशी बिहू के हर्षोल्लास में छुपी है। ये भिन्न जातियों भिन्न संस्कृतियों का इसमें मिलता देखने को रंग है, अनेकता में एकता की विशेषता रही इसका अभिन्न अंग है, कितना अद्भुत समन्वय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये, कितना मनोरम कितना मनोहारी दृश्य है ये, लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। तो ये मोर माने आँखों ऊपर एक कविता दिशु আর ধন্যবাদ নমস্কার এই হলো কবিতা শুনে যোৱা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ হয় আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ আপুনি জ্ঞাপন কৰিলো
আপুনি তাৰ পৰা আহি ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক কবিতা শুনালে, কবিতা আৰু গজলৰ মাজেদি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আপুনি প্ৰাৰ্থনা জনালে, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। মোক এখন নীলিম আকাশ দিয়া, সেই পৃথিৱী, মোক এখন ৰোগমুক্ত পৃথিৱী দিয়া। মানুহৰে বেশ পিন্ধা মানুহৰে গৱেষণাগাৰত সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱী ধ্বংসৰে বাহক ক্ষুদ্ৰ বীজাণুটোক শিপাৰ সতে উভালি পেলাব পৰাকৈ মোক তেজস্বিনী শক্তি দিয়া। মোক আৰু সহনশীল নকৰিবা, মোৰ কণ্ঠত অগ্নিৰ শিখা জ্বলিবলৈ দিয়া। মোৰ বুকুত মানুহ বেয়া পোৱা দানৱবোৰ হত্যা কৰিব পৰাকৈ শিলাময় পাহাৰ গঢ়ি দিয়া। হিমালয়ৰ শিলবোৰ দাঙি লব পৰাকৈ প্ৰতিবাদী ৰক্ত প্ৰবাহ কৰা। হে পৃথিৱী, মোৰ অস্থিয়ে সম্প্ৰীতিৰ সেতু গঢ়া মন্ত্ৰবোৰ ছটিয়াই দিয়া। আগ্নেয় অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ দৌৰত বিজয়ী হব খোজা সবোৰ উন্নত দেশৰ অস্ত্ৰৰে ভঁৰালত জুই দিব পৰাকৈ মোক অগ্নিস্ফুলিংগ বনাই দিয়া। সভ্যতাৰ দৌৰত বিজয়ী হবলৈ অহৰহ প্ৰকৃতিৰ সতেও শত্ৰুতা কৰা। আধুনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জখলাত দুয়োখন পাও ৰাখি আকাশলৈ হাত মেলিব খোজা মৃত্যুমুখী মহাদেশবোৰক জীৱন জীয়াৰ মন্ত্ৰ দিবলৈ মোক সঞ্জীৱনী শক্তি দিয়া। হে পৃথিৱী। কবি সন্মিলন লগতে পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোক ইয়ালৈ আজিৰ এই কবিতা সন্ধিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। মই ঠিক এয়া মোৰ প্ৰেয়াৰ কবিতা নহয়, শান্তিৰ সন্ধানত অসমীয়া নাম দিছো, অসমীয়াত শিৰোনাম দিছো শান্তিৰ সন্ধান। বড়োৰ হ'ব গোজনাই নাগিনানাই। মই প্ৰথমতে কাৰোবাৰ ককাইতাই হেঁপাহেৰে ৰৈ আছিল নাতি নাতিনীৰ বিয়া দিখন। নিসাৰ আহমেদ চৰিয়াইবি তেখেতৰ নাম। তেখেত বিহাৰত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1961ত। তেখেতে পঢ়া শুনাত কৰিছিল শ্বিলং আৰু বিহাৰ দুই ঠাইতে তেখেতে পঢ়া শুনা কৰিছে আৰু তেখেতে কেইবাটাও ভাষা জানে, হিন্দী ইংৰাজীৰ লগতে তেখেত উৰ্দু ভাষাতো তেখেতে সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে। আৰু তেখেত he is working as assistant teacher in Islamia Secondary School Shillong since 1984. ইয়াৰ লগতে তেখেতৰ হবি যদি আমি চাওঁ লাৰ্নিং এণ্ড টিচিং, writing and reciting poems and ghazals, writing poetry since 1980. Some of them were published in different journals, and moreover is broadcasted through All India Radio Shillong and telecasted from Doordarshan Shillong as well. Poetic focus is mainly on national unity, brotherhood, peace and love. আৰু সঁচাকৈ আজি তেখেতক আমি আমাৰ মাজত পাই আপ্লুত হৈছো, যিহেতু আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ থিমেই হ'ল পিছ টু অল। তো তেনে এগৰাকী কবি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এতিয়া উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট মই নিসাৰ আহমেদ দেৱক স্ক্ৰীণত আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। তেখেত যদিও আমাৰ মাজত আছে, তেখেতৰ নেটৱৰ্ক খুব দুৰ্বল যেন মই দেখা পাই আছো। ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিব দিয়ক পৱনদা, অডিঅ'টো কৰিব দিয়ক, ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিব। হয় হয়, हाँ जी सुनाई दे रहा है, क्लियर नहीं है फिर भी सुनाई दे रहा है। जैसे मैं अल्लाह से परेशान हूँ कि पूरा संसार, पूरे मनुष्य जीव जंतु भी परेशान है इस महामारी से, तो मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हम सब पर करम करे, हिदायत करे और हम सबको इस वबा से, कोरोना से हिफाजत फरमाए। वैसे कोरोना पर मखसूस कोई मेरी नज़र नहीं है फिलहाल, कोई दूसरे बुधवार में हो सकता है कि मैं सुनाऊं, लेकिन इस बार मैं एक ऐसी सुना हूँ जो लोगों में मोहब्बत और भरोसा बढ़ाए, ताकि सुनाई दे रहा है। हाँ जी। আমাৰ ফালে অমানিশা হৈছে, কোনোবা ভোকাতুৰৰ হেতেলি এমুঠি অন্নৰ সন্ধানত কঁপিছে। নীৰৱে চাই ৰওঁ বন্দী ধৰণী, হতাশাৰ নৈৰ উপচি বিৰিঙিছে দিন ৰাতি আবেলি। নেদেখাকৈ কৰিছোঁ মিনতি, এই সময় ঘূৰাই দিয়া মোক শৈশৱৰ সেই দিন ৰাতি আৰু মুক্ত পদূলি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পুতুল ভূঞা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত, প্ৰায় আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা এটা দিছো। আজি আমাৰ এই
অনুষ্ঠান আজিৰ পৰা আমি সামৰণি কৰিব বিচাৰিছো বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কবিতাৰে প্ৰাৰ্থনা এই অনুষ্ঠানটো। আৰু আমাৰ ইয়াত কেন্দ্ৰৰ কেইবাটাও সদস্য জড়িত হৈ আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিম। আমাৰ মাধৱ সংস্কৃতি ন্যাসৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ধনঞ্জয় কুচৰে ছাৰো আছে, মাধৱ সংস্কৃতি ন্যাসৰ প্ৰধান সম্পাদক মহোদয় আছে, আমাৰ নগাঁও জিলা কবি সন্মিলনৰ নমস্কাৰ হেমন্ত কুমাৰ চমলাগাই ছাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ইমান ধুনীয়া এটা ৰাষ্ট্ৰীয় গীত তেখেতে শুনাই আমাক আপ্লুত কৰিলে। এইবাৰ আমাৰ মাজত বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমাৰ মাজত কৰা লোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ৰাজীৱ দাক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। হয়, সঁচাকৈ আমি এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ম আৰু আগুৱাই যাম আৰু আপোনালোকৰ সদায় সহায় সহযোগিতা আমাক লাগিব। আমাৰ মাজত সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জীৱ সাগৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াও আছে, তেখেতকো নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে। নমস্কাৰ। যিসকল অতিথি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আৰু আমাৰ অসমৰ যিসকল কবি বাধ্য হ'ল কৰোণাৰ মহামাৰীৰ কাষত পৰি, তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু যিসকলে বৰ্তমানেও পীড়িত হৈ আছে এই সকলোৱে যাতে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়েহে আজি ইমান প্ৰভাতে সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়েহে আজি ইমান प्रभाते। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।